Padulong deko og buhangin karong oras sa mga kapobre diri na deko banda sa may elang hasta nagyudya in traffic kagyod sus diri nga area nga portion mga kapobre kay magsugo na gyud ang traffic kay diha banda sa may wholesome jud kung kinsa man galing tong mo biyahe o mga biyahedor akabalo na mo basta diring dapita mo kus jud og traffic kay nag one way man ito sa unahan sa may yon cement wholesome no sa may wholesome magay na nga wala ko tayo mabuhat kundi maginahinera kay traffic naman. Alam man nimo diri ka mo agi sa tong nga dalan man pa na sa tong kasugat mo nang dili ka magpabadlong magsunod lang jud ta sa flow basta Davao City tatak uhaha. Diri sa Davao City disiplinado kayong mga tao, disiplinado kay ang atong gobyerno tarong man nga nagdumala mo nang disiplinado po ng tao. Pero kung saon na lang kung ang gobyerno wala nagtinarong sa ilang serbisyo pati tao hastang paita uhahay kaya diretso nga pagpalambo sa mga proyekto nga dapat ay para sa tao, proyekto nga dapat matagamtaman sa usa ka Davaoenyo, dili kay ang proyekto ang kwarta nga para sa proyekto gisulod sa sako. Basta ang Duterte ay lapit kaayo naa sa tamang serbisyo. By the way, sa social media naglabanan ang Duterte at Marcos. Sa totoo sa politika, Duterte at Marcos. Unsa man jud ay ang angay buhaton. Kita nga mga Pilipino, kita nga mga tao nga nangandoy nga makita ang tinuod nga serbisyo. Walay katawhan nga wala umasa o mangandoy sa tinuod nga tapat na serbisyo. Katong nagpabuta-buta wala tay mabuhat kung buta. Katong bungol nga nagpabungol-bungol wala po tay mabuhat kung bungol. Pero ato lang maingon nga ang makita sa atong mga dili makitang mata mo katuigos. Wala stick baby.